असं ओके काढून घेऊ काय मातशें सकयल दे मातशें सकयल हाफ 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 येस अशें रोहन बिहन करता काम दी सर कितें आमी आज चीफ सेक्रेटरीक आनी पोर्ट सेक्रेटरीक मेळिल्ले आहा आमी तांकां 2 मेमोरेंडम सबमीट केले बेजिकली मेमोरेंडमाचेर अशें आहा वी वॉन्ट टू नो द प्रिपेरेडनेस ऑफ द गव्हर्मेंट with regard to fighting COVID, especially because of the spike in cases in the recent past. Secondly, an announced SOP for international travelers, which is discriminatory towards ethnic Goans. जो गोंयकार आहा जो आपले फर्स्ट होमाक येवपाक सोदता पळय ताका कायदो एक आनी जो नॉन गोवन आहा दिल्लीवालो आहा जो आपल्या सेकंड होमान येवंक सोदता ताका कायदो दुसरो आनी चड लिनियंट हे डिस्क्रिमिनेटरी SOPचे अगेन्स्ट आमी मेमोरेंडम दिल्लो आहा आनी आमी चीफ सेक्रेटरीक पॉयंट आवट केला की 24 तारखेक जो ऑफिस मेमोरेंडम तांकां आयला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स आनी मिनिस्ट्री ऑफ फॅमिली हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर क्लियर कट म्हणटा की स्टेट हॅज पावर्स टू मेक ओन SOP विथ रिगार्ड टू इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलर्स हाजो अर्थ कितें जाता की स्टेटीक जर आपले खूद गोंयकारांचें पडलां स्टेट जर खरी गोंयकारांची आनी हो सरकार जर गोंयकारपणाचो सरकार जाल्यार SOP चेंज करा नॉन गोवन्स डोमेस्टीक ट्रॅव्हलरांक जो कायदो आहा ताका ऑप्शनां दितात की तुमी 14 दीस होम क्वॉरंटायन करात ऑप्शन दुसरें 2000 रुपया दिवन टेस्टिंग करा आनी हांकां कितें सांगतात ते काल 7 दीस केला ते पसून हांवें ताका सांगतकर चीफ सेक्रेटरीक हांवें सांगतकर की 14 दिसाचे 7 दीस होम अफेर्साचे नव्यो गायडलायन्सा प्रमाणे देंवयला म्हणून मागीर सरकारान केला ताजें आमी अभिनंदनूय केलां पूण हाजो अर्थ न्ही कोण व्हडलो फावोर केलो म्हणून हो फावोर न्ही हो तांचो हक हो सगळ्या देशांतले भारतीयांचो हक्क आहा पूण हें जें चलता पळय आतां कितें चलता ज्यातून स्थानीक गोंयकार म्हळ्यार फक्त तारवटी न्ही हांगा तारवटेचे रिप्रेझेंटेटीव आहा आमचे कडेन फक्त तारवटी न्ही नॉन रेजिडंट गोवन्स म्हळ्यार जे गोंयकार स्ट्रँडेड आहा रेजिनल्डान थंय सांगलें ते कॅम्प्सांनी आहा म्हणून गल्फाक भितर सगळे गोंयकार जे भायर आहा ताचे कडेन भरपूर पोटलो आहा अशें न्हय सरकाराक अशें दिसता की जे तारवटी आहा जे कोण भायर आहात भायले देशान आहा आनी कडेन व्हडलो पोटलो आहा म्हणून पोटलो ना तांचे कडेन दे आर ऑल्सो पीपल इन डिस्ट्रेस आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्साच्यो गायडलायन ज्यो आहा तो क्लियर कट म्हणटा की दोज हू आर इन डिस्ट्रेस दे कॅन बी वेव्ड एवरीथींग पेड क्वॉरंटायन म्हणटा ती वस्तूच ना सो सरकार गोंयचो सरकार पयशे कित्याक करूंक सोदता पेड क्वॉरंटायन करून हाजे खातीर आमी पोर्ट्स सेक्रेटरीकूय मेळिल्ले आहा आमी क्लियर कट लीगल पॉयंट्स दिल्ले आहा हाव दीस इज वायलेटीव ऑफ नॉट ओन्ली नॅशनल लॉज बट ऑल्सो इंटरनॅशनल लॉज इंटरनॅशनल हेल्थ रेग्युलेशन्स जी आहा WHO काडिल्ली जंय इंडिया इज अ सिग्नेटरी ती कशी वायलेशन जाताली आनी फक्त जर पयशा खातीर करता जाल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट जेन्ना एक फंड आसता डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड म्हणून तो डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड कित्याक वापरनात तुमी कळ्ळें तुका न्ही सो हे आमी कन्सर्न्स तांकां सांगिल्ले आहा बेजिकली वी हॅव आस्क्ड फॉर अ व्हायट पेपर ऑन वॉट इज द स्टेट्स प्रिपेरेडनेस आतां सडनली लोक येतात काल मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें की 4000 टुरिस्ट येवपाचे आहा म्हणून कांय न्ही करून सांगलें 4000 टुरिस्ट फ्लायटी इतल्यो येवपाच्यो आहा म्हणून फ्लायटी कॅन्सल जातकच क्रेडिटूय घेतले पयलीं सांगलें की फ्लायटी आतां येतल्यो सगळें दुकान उगडें जालें म्हणून आनी मागीर फ्लायटी कॅन्सल जातकच आपल्यान सांगिल्लें म्हणून सांगलें आनी ताजें क्रेडीट घेवपाक गेलो पूण सगळे जर हे भरमसाट आयले जाल्यार स्टेटाचे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जो प्रेशर पडटलो ताजेर आमचें प्रिपेरेडनेस कितें आहा कितले आमचे कडेन व्हेंटिलेटर आहा खरें कितले आमचे कडेन ICU बेड्स आहा खरी हाजें सगळें आमकां जाय अजून मेरेन टेस्टिंग जावंक ना पयर मुख्यमंत्र्यान व्हडलें सांगलें आनी तुमी प्रेसांनी तें कॅप्चर केलें की वी हॅव गॉट हायस्ट पर मिलियन म्हळ्यार कितलें 10 लाख म्हळ्यार मिलियन आमचें पॉप्युलेशनूच आहा 1.5 मिलियन सो इन अदर वर्ड्स
He has tested how much? He has tested 8 per 1000. 1000 गोंयकार जर धरले जाल्यार तातूंत 8च लोकांक टेस्ट केल्या ताणें. सर्वे कित्याक केल्ली? सर्वे जी केल्ली तातूंत कितले लोकांक टेस्ट केले तुमी? सो वोगीच करपा खातीर दाखयतात, लोकांक दोळ्याक पानां लावपा खातीर लायतात, अशें राजकारण करूं नाकात. आमी तांकां म्हणटात ब्रिंग अ सिस्टम. डोंट लेट द सॅक्रिफायस ऑफ गोवन्स फॉर द लास्ट 60 days गो इन वेन. बिकॉज जे भशेन आज चल्लां की सगळे येतात ते होम क्वॉरंटायन मागतले. दुसरे सायडीन दुसरे गोंयकारां मदीं एक सामकें फिलींग जालां. चड करून आमचे गोंयकार भाव जे भायर आहात ते तांकां अशें दिसता की आमी गोंयकार काय कितें काय म्हणून. सरकार गोंयकारांचो काय सावंतवाडीचो काय म्हणून हो प्रश्न पडला लोकांक. सो हाजे खातीर म्हाका सरकाराक सांगपाक जाय. आमी चीफ सेक्रेटरीक सांगला. चीफ सेक्रेटरी म्हळ्यार कित्याक गेले आमी? बिकॉज ही इज द चेअरमॅन ऑफ द स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटी which takes major decisions in the case of when there is this pandemic and a disaster. हाजे खातीर आमचे डिमांड असो आहा की एक म्हणल्यार डू अवे विथ द डिस्क्रिमिनेशन. हें जें डिस्क्रिमिनेशन आहा तें काडून उडयात, सगळ्यांक इक्वेलिटी दियात. जे नॉन गोवन्स येतात तांकां टेस्टिंग कंपल्सरी करातूच. तांकां तुमी कशें घेतात ताचे भितर? तांचे एक हें दिता, एफिडेवीट दिता आनी ताजेर तांकां भितर घेता. सो गोवा स्पेसिफीक SOP म्हणटा तो जावपाक जाय. गोंयकारांचो जर सरकार हो जाल्यार गोवा स्पेसिफीक SOP जावंकूच जाय. भायल्यान जे आमचे बोटीर आहा भाव तांकां ऑलरेडी DG शिपिंगान सांगिल्लें आहा की 14 days क्वॉरंटायन जावंक जाय म्हणटा. प्लस 7 days लायता म्हणजे तांकां 21 दीस जाले. प्लस ते बोटीचेर आहा. सो अशें जाता की दे आर ऑलमोस्ट क्वॉरंटायन फॉर 2 months एंड द कंडिशन्स ऑन देअर बोट्स आर मच बेटर देन अवर हॉस्पिटल्स हियर. तांची सॅनिटरी कंडिशन्स ऑन द शिप्स आर मच बेटर देन हॉस्पिटल्स हियर. सो अशें हातून म्हाका दिसता की सरकार गोंयकारांचेर अन्याय करता. क्लियर कट हो अन्याय करता आनी हो अन्याय तांणी काडचो म्हणून आमी सरकाराक सांगिल्लें आहा. जर ते काडनात जाल्यार गोंयकार जें कितें करूंक जाय तें करूंक लागतले. आमी तांकां अजून कर म्हणनात. वी कीप होप दॅट दीस गव्हर्मेंट वील एटलिस्ट अवेकन फ्रॉम इट्स स्लंबर. इफ नॉट समथींग वील हॅपन which will make Goans also prove to this government that this is Goa and Goa is meant first for Goans. हे आमी दाखोवन दिवचे पडटले. चीफ सेक्रेटरी एग्रीज टू 1 or 2 things. ताजो एक पयलीं क्वेश्चन आसलो सगळे ब्युरोक्रेट करतात की नो इट इज MHA गायडलायन्स. हांवें ताका दाखोवन दिल्लें की MHAन तुमकां रायट दिला टू मेक युअर ओन गोवा स्पेसिफीक SOP. हें सांगतकर तो मातसो आल्लो आपूण डिस्कस करुया म्हणटा. पूण ताजें अदरवायज हें आहा की आपूण हें होम अफेर्साक धाडटा एंड वी वील सी दॅट इट इज डन. आमी ताका सांगलां की तूं सरकारा कडेन उलय बिकॉज यू आर द चीफ सेक्रेटरी एट दॅट टायम एंड यू हॅव टू वी आर ऑल्सो गोइंग टू मीट विश्वजीत राणे बिकॉज ही इज द हेल्थ मिनिस्टर एंड ही हॅज टू बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. ते कितें जालां ते दोगूय जाण अशें तशें खेळटात. पयर ताणें नेगेटीव सर्टिफिकेट मागलें म्हणून आतां नेगेटीव सर्टिफिकेट खंय गेलें? कितले जाण नेगेटीव सर्टिफिकेट काल घेवन आयले विमानान आयले ते. सो विश्वजीताकूय आमी थोडे क्वेश्चन विचारपाचे आहा. आतां आमी थंय वतात. पूण आमचो स्पेसिफीक हो इशू आहा. वी डोंट वॉन्ट टू डायवर्ट टू एनी अदर इशू. इशू इज अबाउट स्ट्रँडेड गोवन्स हू आर seafarers and who are non-resident Goans who are stranded internationally. You talk about discrimination. Yes. And the other thing is that पहिला 14 दीस आले. मागीर it came down to 7 days. Yes. It came why? Because of MHA guidelines. So now you are not Goa government guidelines. Now you are talking about totally way away from all this. We are saying because the person who is coming from a red zone like Delhi. आज कितें जाल्लें आहा? आंध्र प्रदेशान एक कायदो काडला पयर की जे लोक मध्य प्रदेशान, गुजरातच्यान, महाराष्ट्राच्यान, राजस्थानच्यान आनीक आनी खंयचो आनी एक स्टेट आहा दिल्लीच्यान आनी तामिळनाडूच्यान तामिळनाडूच्यान हे जे 5 स्टेटीच्यान येता तांकां कंपल्सरी होम क्वॉरंटायन इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन फॉर 7 days म्हणून. आनी आमी कितें करतात हांगा? आमी सादें एक पेपराचेर तांचे एफिडेवीट घेतात आनी तांकां होम क्वॉरंटायन दिता फॉर दोज हू डोंट इवन हॅव होम्स. ते गोंयकार वचून न्ही. आनी जे आमचे तारवटी भाव जे आमचे घरा येवंक सोदता पडते टू दे आर फर्स्ट होम दे आर एथनीक गोवन्स मरे. तांचे खातीर इकॉनॉमी उरली मरे गोंयची. तांकां आमी पयशे दी म्हणटात तांकां दिश्टा येतात तांकां थंय हाड बॉम्बे म्हणटा ते बसीन खटाऱ्या बसींनी हांगा पडते हाडटा. अरे एअरपोर्ट ओपन कित्याक जायना? तांच्यो फ्लायटी लँड जावपाक एअरपोर्ट ओपन कित्याक जायना? MPT बोट हाडून कित्याक दिना? कित्याक आहा तें गोंयांत नाल्यार? कसलो गोंयचो सरकार हो गोंयचो सरकार जो दिसत ना.
काल दीपक केसरकरान स्टेटमेंट दिला, जो प्रुडंटाचो जो चॅनल आहा तो सावंतवाडीचो, तो हांवें दाखोवन दिल्लो आहा. तो म्हणटा कितें की थंय जे सावंतवाडीन लोक आहा ते आपल्यान बाबू आसगांवकारांनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या म्हणून, आनी ताणें आमकां सांगलां की तांकां डायरेक्ट येवपाक दिता म्हणून. अरे म्हळ्यार सावंतवाडीच्या लोकां खातीर इतलो फावोर, आनी गोंयकारांक सारकें हें, गोंयकारांक कितले पडटा ते कॉस्ट कितलो जाता तो 20,000 रुपया सुमार मारतात ते 7 दिसांक वचून केले जाल्यार, 2,500 रुपया दिसाक दिल्ले जाल्यार. आतां कोण म्हणटा की कोण कोण मदीं ब्रोकर आहा म्हणून, ते कोण ते एजंट आहा म्हणून, कोण JM बक्षी आनी कोण ते बोटी कडच्यान आनी पयशे घेता. हे लोकांक फाल्यां जर परतें कोवीड बिवीड सगळें शांत जालें जाल्यार गोंयकारांक बोगार खोंड मारून धाडटले परते. म्हणटकीर तुमचो सरकार मोस्ट अनकोऑपरेटिव्ह. वी हॅव टेकन अप दीस इशू. दीस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स. This is not about targeting the BJP, but the government is anti-goan. गोवन सी फेरराचो फ्युचर दाखवना, कित्याक फुडें जेन्ना तांकां परत तालवट्यांक बोटीचेर वचपाक पडटलें. पयलीं पावनी मरे तांकां घरा, मागीर फुडली ती बोट बीट कितें ती. अजून कोरोनाची स्पायक जावपाची आहा जुनान म्हणटात. एम्साचो डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया म्हणून ताणें म्हणिल्लें आहा की देशाची स्पायक जून आनी जुलयान जावपाची आहा म्हणून. आनी सडनली आमचो मुख्यमंत्री इतलो उमेदीन ओपन अप करता. काँग्रेस पार्टी ताजेर एक उतर उलयना. कित्याक उलयना? दोगूय जाणांक जिल्ला इलेक्शन चड इम्पॉर्टंट आहा अशें दिसता म्हाका. आमचें हेल्थ इम्पॉर्टंट काय जिल्ला? काल सुप्रीम कोर्टान दिल्लें आहा सोशल डिस्टन्सिंगाचेर इन द फ्लायट की हेल्थ ऑफ द इंडिविज्युअल इज द फर्स्ट रिजन फॉर मेकिंग अ SOP म्हणून. हांगा जो SOP गोंया करता तो हेल्थ धरून करता काय ना हो प्रश्न आहा. ताजे खातीर आमी ते हेल्थ मिनिस्टराक हांगा वता. पेड क्वारंटाइन आहा ते पेड क्वारंटाइन आहा ते ओनली इन गोवा आहा सीएमाक टायम ना आमचे कळ्ळें. ते पेड क्वारंटाइन आहा. सांगिल्लें रेजिनाल्डाक केन्ना टायम मेळ्ळा तो सांगतलो ताका. Rajan, what is your say on all this? Paid quarantine chair, I have been telling the Chief Minister continuously, don't interfere in paid quarantine issue. It will be called a scam. And believe me, in few days it will be called a scam. I will stop talking and people will start speaking. I have told them, see, 5 जणांक त्रास जाता थिंगा. For example, seafarersank issue चल जालें ते बडे 20 days, 21 days, 30 days बोटीचे आहे. थोडे 40 days जाले भी तो है. एक कॅबिनात हांव चॅलेंज मारता आमगे पॉलिटिशियन एक कॅबिनार रावपाक कोणाकूच. कपासा जाले एक कॅबिनार रावाय 40 दीस. 40 रात भायर वसाय, 40 दीस रावाय. जात जालें तुमकोडे. म्हाका चोवपा जाय कोणाको जात ते. आनी हे हितू त्रास करून पयल्या ते क्वॉरंटायनाचे ताका पयशे घेवप. पयले 14 दीस घेयले, पयले एजंट घेयले, पयले तांकां हें दीत म्हणून लागलो. फ्रॉम डे 1 टील नाव चीफ मिनिस्टर तागे स्टँड चेंज करीत आहा. वाय? खंय तरी गोंयकाराक त्रास जाता म्हूण, आमगे लोकांक त्रास जाता म्हूण ते कट म्हूण तो चेंज करता. काल देखून ताणें चेंज केलें कित्याक विश्वजीत राणेन ताका आनी कितें सांगिल्लें आनी कितें जालें. आतां चेंज कित्याक करता? तूं सारका जाल्यार तूं पेड क्वॉरंटायन आसलो वाय यू चेंजींग क्वॉरंटायन इशू एंड रेट्स? वॉट इज द प्रॉब्लम? तूं सारका आहा न्ही, तुका एजंट सारके वाय यू चेंजींग इट? डोंट चेंज इट. कम ऑन, लेट अस सी हू हॅज द इगो. लेट अस सी. हे लोकांक त्रास कोण, हे क्वॉरंटायन सेपरेट कोण, तेगे कंपनी कित कोण तांकां पोतून घेतले? How will they have any right to fight with the company to take them back again? They have got issues now. Anyway, now important is quarantine एक फॉरेन कोविड मो आसना आनी एक इंडियन कोविड मो आसना. भायर सान लोक आहाय थोडे कॅम्पान आहाय. कुवेट UAE थोडे कॅम्पान आहाय. तेंगे हें कापा जालो आहा तेंगेले नो देयर कॉन्ट्रॅक्ट इज ओवर. The moment contract is over, their insurance is closed. The moment insurance is closed, health तांकां हें मेळना. If something happens, touch wood, कितें जालें जाल्यार आज तांकां हॉस्पिटल केअर मेळना. तांकां दे आर ऑन द रोड, रस्त्यार आहाय. तांकां सॅलरी ना, तांकां जेवण सारकें ना. आयडेंटिफाय कर, तांकां पयलीं हाड. तेंय सॉल्व ना. कोणापण गेल ना. थिंगा मायनींग ट्रक कितको भितर हाडपाचें बेगीन तें चालू आहा. मोडो कितको स्टार्ट करपाचो तें चालू आहा. कॅजिनो केदो कॉमर्स करया त्यो डेट फिक्स जाताय. तें डेट पडोवं लागले ते मोडक्या नंबरा मातशें फाल्यां पोरां तेश कोन डेट पडपाक लागले. ऑल दीस इज नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. आमगे इंट्रस्ट ऑफ गोवा काम करून हांव बोब मारीत आहा तांकां आनी ते आयकपा रेडी जाय. बी प्रिपेर्ड टू फेस द कॉन्सिक्वन्सीस. देर आर लॉट ऑफ पीपल जायत लोकांक त्रास जालो आहा आनी हो जो तर त्रास हो गव्हर्मेंट
लोकांगे एलिवेट करूं सोदना घेवपाक सोदना जाल्यार गव्हर्मेंटाक फेस करपाक तयारी दवरपाची आनी गव्हर्मेंटान मुखेल स्टेप घेवपाची तयारी जर तरी तेगे आहा जाल्यार आमी लोकां आयज पासून कोणाक सांगलो ना आमी लोकांक म्हणलो ना आजून देखून तुमी रस्त्यार ये कितें कित्याक आमी कोऑपरेट केला हांवें जाल्यार एज फॉर मी आय कोऑपरेटेड रायट फ्रॉम द डे 1 टील टुडे हांव ग्रावंडार आहा फ्रॉम डे 1 टू टुडे इन द इंट्रस्ट आमगे लोकां इंट्रस्टाक आमी आहाय आनी आमी सगळोच आहाय लोकांक इंट्रस्टा लागून सो मुगे मागणें गव्हर्मेंटाक लिसन टू द वॉयस ऑफ द पीपल डोंट बी अ गव्हर्मेंट वीच इज फॉर प्रो रीच म्हणजे रेस्तान दुसरी मनशांक गोंयां हाडपाक हितू दीस क्वॉरंटायन कोन हितू हें कोन हितू लॉकडावन कोन वॉट इज द बेनिफीट महाराष्ट्र स्टेटीन कितें जाता तें चोय आज पासून इवन टुडे वन एरिया इज लॉकडावन इवन टुडे आय थिंक महाराष्ट्र गव्हर्मेंट इज नॉट मॅड लॉकडावन करपाक सील करपाक धाकलीशी एरिया बिकॉज 5-5 केसीस मेळटाय सो आय द गव्हर्मेंट of power should be wise enough to act. If they don't act, there is no other option. We will have to see that we get justice in some other way. सर सायकोलॉजिकली ड्रामा तेमी फेस करता आसतले कोई रिजनाचो आमी कितें म्हणला Look this side. आमी इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलराक आमी एक तांकां क्लियर हें सांगता की जर तूं डॉमेस्टीक ट्रॅव्हलराक होम क्वॉरंटायन करपाक तुजी तयारी आहा जाल्यार इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलराकूय बी होम क्वॉरंटायन करपाक दिवचें आतां ताका राखतलो कोण दर्याक 4,000 आयले ताका राखतलो कोण काय म्हणून प्रश्न येता हें असोसिएशन जें आहा सी फेरर असोसिएशन ऑफ गोवा तांणी सांगिल्लें आहा की आमी विलेज वॉर्डन्स घालतात दीस इज अ proposal that we have given the government. They will have village wardens. They will guard the people and ensure that social distancing happens, that violation of the home quarantine does not happen. कळ्ळें तुका न्ही सो सरकाराक आमी वगैरे त्रास करूंक येवंक ना वी आर ऑल्सो सजेस्टिंग ऑल्टरनेट मेजर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ containment of COVID. Now this is what the association has said. One second, Yes, one second. we have suggested One second, we are also a political party. We'll give our volunteers. I want to reply to you. आत पड कितें एसओपी केली ती तूं सांगत एक मिनट तूं सांगत तें खाली आत पड तेका ही हेज आस्क्ड अ क्वेश्चन गोंयकार हॉटस्पॉटाचे आहाय तांकां हाव टू वॉट इज द स्टेप्स मिन्स गव्हर्मेंटान ब्रिंग दॅम बॅक वॉट इज अरे आत एसओपी केली ती हेल्प जाता तें काडपाकू पण इतल्या जाणांक गव्हर्मेंटाचो जर खरें इंट्रस्ट आसलो हो क्वेश्चन ती गव्हर्मेंटाक विचारपाक जायो आमी कितें सांगिलां टेक स्टेप्स तांकां जर टेस्ट करता टेस्ट कर आमी टेस्ट केन्ना कोणाक म्हणलो ना आमी टेस्ट केन्ना कोणाक म्हणलो ना आमी 2000 टेस्ट घेताय मग केन्ना विचारलो ना ते मागीर चॅक करया कितें जाता तें कोण पयशे गेले ते आनी टेस्टाचे कितें आहा तें मागीर चोया बट केन्ना म्हणलो ना आमी कित्याक आमकां गोंय सांबाळपाक जाय सायकोलॉजिकल ड्रामा कशें आसतले सायकोलॉजी ड्रामा अरे सायकोलॉजिकल ट्रॉमा म्हणलो आनी आनी तें चिंत नाका सायकोलॉजिकल ते आसा Sorry. सद्याक न्हू द सिट्युएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल चड दीस जाले मोर दॅन 60 days जाले भुरगे आनी स्टील देर चार्टर्ड फ्लायट्स हॅव बीन कॅन्सल दे हॅव बीन व्हेरी मच डिस्टर्ब एंड आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑल द गोवन्स पासियन्स काडून ते मातशें रावले म्हणून आतां कितें जालां काल एसओपी चेंज केला 7 days होम 7 days ते गूड मूव बट स्टील इट इज डिस्क्रिमिनेटरी जे MH गाडी येता राजस्थान वचून गाडी येता गुजरात येता रेड हॉट झोनान ते 2000 बसता फ्लायटान येतात आनी ते वयता आनी मजा मारता आनी तो सेकंड होम आहा न्हू ताका ही इज फ्री टू गो सो आमचे गोंयकारांचे 60 days क्वॉरंटायन कमिंग विथ कोवीड सर्टिफिकेट आउट ऑफ दीस ऑल दीस 800 people who have come to Goa all of them have been tested negative 800 are negative and plus they have obeyed the institutional quarantine they have not break down the rules so आमी सरकाराक कितें सांगताय प्लीज आनी तांकां ट्रुमा कोन्नाका पावता म्हणल्यार आनी तांकां जीवनान पावता थोड्यो बोट्यो द कंपनीज आर स्ट्रेस्ड आउट विथ ऑल फायनान्शियल लिमिट्स प्लस द सी फेरर्स आर ऑलरेडी 60 to 70 days ऑन द शीप आनी जेन्ना हे गोंयांत जे गोंयकार न्हू
आय एम नॉट सेईंग डिस्क्रिमिनेटिंग नॉट इंडियन्स, बट ते गोंया येता तांकां 2000 दिता आनी भोंवपाचें सर्टिफिकेट घेवपाची आनी तुवें घरा रावपाचें, जाल्यार गोंयकारांक कित्याक घरा रावपाक मेळना? हू आर रियल गोवन्स हू रियली डायींग टू कम होम almost 60 to 70 days. So this is the demand what we are asking the government. Please do not discriminate. Let our brothers come back because they need to go back again. The more delay it takes for the ships to come, the more delay for them to come home, they will lose their jobs. And Goa government have not have a capacity to give everybody job. Plus the people from the Gulf, they are also losing their jobs. They are not rich people. They lost their companies will never pay this quarantine money, and they don't have money for 2 months. They are pleading. Not even one flight, Vande Bharat mission have not landed to Goa yet. Arey, where is your Vande Bharat mission flight? In Kuwait itself, we have 85,000 Goans. All over Gulf, UAE have 1.5 lakhs in Goans. And I know from my capacity, from ours, we have got individually one person to Kerala, to Bombay. Even this government have not got even one flight to Goa. And I would like to ask our MLAs who are there from Salsette especially, तुम्ही गाल्फाक आहाय ते लोकांक, कुवेट आहाय ते लोकांक, दुबय सगळ्या गोंया हाडपाक तुम्ही अजून फ्लायटाक कित्याक डिमांड केलो ना? So you see Kerala per day 15 flights. I mean per week 15 flights. Kerala, Gujarat, Kerala, Delhi, Kerala, all are coming to Kerala. Why? The government is welcoming the NRIs because even yesterday the statement made by Kerala Chief Minister, we welcome our NRIs because they are the backbone of our economy. So today we have been almost asking, so please government, even 7 days is good, but still do not discriminate. If people from Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, from hot zone, they can pay 2,000 and come home when they were not quarantined. Our brothers or the seafarers who have been 60 days on board, tested, COVID, everything is there. They are free, they are clean. Plus 800 who are here, they are the example. They have been negative, still they are struggling to come home. So this is not fair. So we ask the government, please reconsider. Let our seafarers also, the Gulf who are coming from the Gulf countries also have the same procedure, do that COVID test and go home for home quarantine. Stranded Goans are in distress. Of course, we have so many of them. Look at this, also people are coming. The entire stranded Goans is a community in distress. म्हणजे बाबा why don't तुम्ही चीफ सेक्रेटरीक मेळ्ळा ते बरा CMाक ट्राय केल्ले तुम्ही तो The chief secretary is the head of the SCC. He heads the state executive committee. So anything when it comes to a disaster, this is an ongoing disaster. It is declared as a pandemic by WHO and the Disaster Management Act is in force, in which the SHE, the State Executive Committee, SCC takes all decisions. So we have met the chief secretary. Okay. Another issue you have said about this warden, that the Sapa Village warden. Village. How you would also like to say that Government government village warden. CIM LA Chief Secretary मेळपाक आयज तुमकां खबर आहा जे तारवटी बांद तांगे फॅमिली डिपेंड आसले एक होप चयताले जो आमकां सरकार आहा तेंगेलो कितें पॉझिटीव येवपा आनी जे आमगे तारवटी चड करून सावथ सालसेती आसले मिनिस्टर आहाय जे MLA पावर आहाय तेंचे एक डिपेंड जावन आसले कितें म्हूण आमकां एक पॉझिटीव मेळटा म्हूण हाचे कांय कॉन्क्रीट हो सोल्युशन तेणें दिलें ना अजून देखून सो आज तुमकां खबर आहा जे वोकल आहाय तेंगे लोकल पासो ते आज आमचे बारा आहाय आनी तेणें दाखयलां आनी आमी तेंचे बारा आहाय कित्याक फ्रॉम डे वन दे आर टेकिंग द इश्यू हेच्या पयलीं आमी कोणें MLA बारा आसोनाय पूण आज आमी फ्रस्ट्रेटेड जाले आमी डिस्ट्रेस जाले आमी स्ट्रेस जावन गेले आयज कित्याक इतू इश्यू हो 60 days जावन गेले कांय इश्यू घेयला गव्हर्मेंट कांय सोल्युशन दिलां सो आमी तेंचे बारा आहाय सो आमी तेंकां सजेशन दिलां आतां तुमी डिस्क्रिमिनेट कोला काय म्हूण दारोड्यांक आनी तुमी तांकां होम क्वॉरंटायन दियाय तुमी टेस्ट कराय तांकां नेगेटीव जाल्यार होम क्वॉरंटायन वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी सो वी हॅव सजेस्टेड दीस टू द चीफ सेक्रेटरी ते सेल्फ हेल्प ग्रुप आहाय कोणी विलेज ग्रुप आसतले एसोसिएशन आहा फ्रॉम आर मेंबर्स वी कॅन चॅक करूं जाता बाबा ते घराक आहाय म्हूण सो वी हॅव फ्रँक बाब एक म्हणटा ते आतां हो इश्यू कितले दीस जाले when you talk about MLAs, it like विजय सरदेसाय जावं रेजिनाल्ड जावं रोहन जावं हे इश्यूज काडटा तुमचे ओन MLAs खंय आसा
तुमचे ओन उरलेले कितें आसा तेच कित्याक होय त्या तुमचे इशू कित्याक लोकांना काडा? पीपल आर वॉचिंग देम दे हॅव नॉट टेकन दिस इश्यू आज कॉन्स्टिट्युन्सी वायज देखून भुरगे तारवटी वचोन तांकां मेळ्ळे पूण अजून ते सांगताय ताका सीएम अजून स्टडी कोत म्हूण Another issue is that you have See, listen to me. I'll tell you one wait. Another issue is that तुमचे association asa, but whenever it comes to a statement, your own people come with various different type of statements. Why you all not don't come together then? तुम्ही you all are fighting for a association. Wait. You all are fighting for a seafarers issue. पण तुमच्याच भितर तुम्ही different statement काढा. Different times. Why it is like that happening then? तुमचा issue कोणाचो? I'll tell you. डिफरंट तेश कोन काय ना काल कितें जालें? लोक दुसरे भाशेन चोयता ते आमगे कितें डिफरन्स आहा केसो डिफरन्स आहा So तुम्ही सगळे एकठांय कित्याक जायना? आयज आयला पळयता हे. Bye. I'll tell you one thing. आता तू आयज येयला पळयता हे आता तुम्ही. म्हणटा तो सालसेटाचे. I'll tell you my own example. म्हगेले एक धाकटें हॉटेल आहा बारीक. पयर म्हगेले उदकाचें कनेक्शन कातलें विथआउट नोटीस. Without notice because I'm raising the voice. Today as I am here now, I have got a call that TCP has come to inspect my hotel there. I want to tell this to Churchill Alemo, who is instigating. Churchill media सांगला हे आमी तारोडे आवाज वयर काडटाय म्हूण तो म्हणटा तुका दाखयतलो म्हाका. I want to tell him म्हगे हॉटेल बंद पडलें देखून कोता येता. Do not play politics on your livelihood. I want to tell Churchill one more thing. If you want, we are fighting for seafarers. तो तारोट म्हणटा कसलो तारोटी आमगे फायल वता सीएमाक दिता आनी सांगता हेगे मातशें कितें चोय हांव भिवपा नाय कोणाक. There is nothing called a threat here. I can tell that we are fighting for the seafarers from day number one and without any interest. But if they want to take it politically, we challenge them. And Salset will show them हे पड लोकांक इतले पड तेमी तारोटागे मायक पायक इतले पड तेमी फॅमिलीक आनी इतले लोकांक तेमी रोडयले आई म्हणून आनी तेमी they will pay the price for this. This I can tell you. That is the answer because see, all opposition we have gone with the government from day number one. 1.5 months zala. They have not done. We have given the data and everything. Doesn't help. Nothing is help over here. So today the situation is like this. The Salset politicians are threatening us. Ami threat घेवपा नाय. They don't know the Taroti yet. They will wait. And when the Taroti come, NRIs come, they will see the breadth of Taroti. Frank, just tell us who is responsible for this paid quarantine issue. See, the Goins government responsible for the paid quarantine. Then SOP can dakoila, order can dakoila 2,500. So the Goa government is responsible. Don't you think for so? If everybody was together, this issue for you all to put it forward, Borak Patal Alamani, because you all are fighting for it. That is, look at it one way. All the Goan political parties require votes of Goans to win election. Or will this Delhi walas vote for them? So if today you are doing injustice to them, tomorrow you will be given the right treatment. That is what he has summed up. मुगे क्वेश्चन आन्सर हांव दिता. आमी केपेचे आम कॅप्सो येयले मोस्टली बाबू कोडेकारा बारा आमी 2 पाटी गेले घरा कडेन मोस्टली ऑल सिफरस फॅमिलीज 2 पाटी आमी ताका रिक्वेस्ट केले वचोन सीएमाक तुका जाय जाल्यार आमी आतां सांगिल्लें सीएमाक उलोवपाक हे पेड क्वॉरंटायन कित्याक लागून कित्याक आमगे हितून जॉब इफेक्ट जातले कंपनी वील नेवर हायर बॅक गोवा इज अ स्मॉल स्टेट कंपनी ऑल टायम लागा हे स्टेटी आमकां मनीस लागा कंपनीन सद्या इतली बर्डन घेयलो आहा ते आमकां हुंयच्या गांवा वचोन आमकां आमगे गांवा पावोवपाक इतू बर्डन घेयलो आहा आमगे स्टेट हे भाशेन आमगे स्टेट आमगे कंपनी हे भाशेन टॉर्चर करता पे क्वॉरंटायन कर म्हणटा वी गोना डेफिनेटली लूज आवर जॉब्स आनी वी एज अ सीफेरर्स वी हॅव ब्रेड एंड बटर फॉर आवर फॅमिलीज हाले आमगे जॉब गेले जाल्यार गव्हर्मेंटाचे आमकां जॉब दिवपाक जावपा नाय गव्हर्मेंटा कडेन इतली कॅपेसिटी आसपा ना हे सगळे सीफेरर जॉब दिवपाक सो वाय वी आर फायटींग कित्याक आमकां आमगे कंपनीचें बर्डन घायलो आमकां नाका कंपनी आर डू बीग फेवर्स फॉर अस ते आमकां आमगे स्टेटी आमकां हाड पावयता हितून पासून आमगे गव्हर्मेंट आमकां कांयच करपाक सोदनात हेजे आमकां दिसता आमकां आमगे गव्हर्मेंट आमकां सीफेरर्सांक कांयच वॅल्यू दिना सी द थिंग इज कितें जालां आतां आमी आमगेले कोण आमी जेंक इलेक्ट करून हाडले न्हू तेंचे बगले आमी गेले आमी रिक्वेस्ट घायलें पूण ते कितें म्हणटाय 2 दिसांनी यो 2 दिसांनी यो 2 दिसांनी यो 2 दीस कोण हे आमगे भुरगे येतले आनी कंपनी कडच्यान पयशे घेतले आनी मेकळे जातले वी डोंट नो वेदर फंड इज गोईंग आमकां कोणें दाखयल्या ट्रान्सपरन्सी कंपनी कडच्यान आमी ते अर्दे कितें म्हणटा टू दे आर सेयींग कंपनी इज विलींग टू पे आमकां कोणें दाखयला बाबा कंपनी इज विलींग टू पे म्हणून फ्रॉम वेर दे आर सेयींग कंपनी इज विलींग टू पे म्हणून इतलो पयसो
कंपनीज ऑलरेडी इन हितू बँक्रप्सी वचपा जाल्या. दे आर टेकिंग गुड केअर ऑफ ऑल द पीपल हू आर देअर कॉल्ड न्हू. दे आर ब्रिंगींग देम फ्रॉम US, फ्रॉम साउथ अफ्रिका, फ्रॉम डिफरंट कंट्रीज टू देअर होमलँड. See the courtesy of the company. Company के feelings are कैसा थे? They are not Indian. They are foreign companies. They are taking care of our brothers and they are getting them here. आणि आमगे गव्हर्मेंट मातशें तरी courtesy दाखोवन चिंतना बाबा चिंतना हे कंपनी कशें आनी तेचे बर्डन घालची न्हू. हे कोण भायर सान येताय जे लँडार सान येता जे भाशेन म्हणून हांवें तेंकोडे पयशे घेवपाक वताय न्हू. हे भुरगे भायर सान येतले तेंको बाळ्यांको फायनान्शियल बर्डन घेवपा जातलो आपणागे फॅमिली केअर करपाक. हे आमगेले गव्हर्मेंटान चिंतपा जालो न्हू. कटसी आसपा जालो न्हू. मातशें तरी मनीसपण आसपा जाय म्हणटा. एक हितून मनीसपण म्हणलो धुलो ना. नाव वॉट येला से SOP चेंज केले आनी तुमकां कितें म्हणा 3 ऑप्शन फॉर द पीपल हू आर कमिंग फ्रॉम डोमेस्टीक प्लेसीस. तूं तेंगे टेस्ट कर आनी भितर दी 2000 टेस्ट कर आनी वच. अर्दे टेस्ट करून आसतना होम क्वॉरंटायन कर. हेजो when the government say we are taking decision in the interest of Goan, is there an interest when person from a red hot zone come and go straight to their home? तो कोणागे कॉन्टॅक्टा येतलो तो कितकोन जातलो. दे हॅव थॉट ऑफ दीस. देर इज अ प्लॅन फॉर दीस. हेजे कांय ना बेश्टे पेपराचेर कांय दिलें जालें करपाचें. एंड पीपल हू आर कमिंग ऑलरेडी हू आर सेफ इन देअर झोन्स फॉर मोर दॅन 30-40 days तेंक येयलो म्हणटरी तुमी गायडलायन्स चिंतनाय तुमी DGCP गायडलायन आहलो ते 14 days कन्सिडर करपाचे. ते बाबा ऑलरेडी जायन येयले. हे कांय चिंतना आसतना तुमी यू आर ट्रायंग टू पुट बर्डन्स ऑन देम. You mean to say job security is under threat? Is absolutely under threat. Otherwise we would have not come here. I mean, health and job security. we are here because we think Dixon, of one more job thing. security. You had gone to court also on this issue, especially on this paid quarantine issue. It is. Judice, we don't Matter next, right? will be coming June, first week of June. So you said that Churchill is threatening. Can you elaborate? Threatening means what kind of threat? See, I am telling directly because he has said on the media आणि फ्रेंडां सांगला तेणे आपण ताका दाखयतो म्हण डिक्सनाक. कितें दाखयतलो? आमी you fight politically. We are fighting for seafarers. We don't give a threat and at the officer and the konnaka. We are also आमी आती कांकणां घाल नाही. आमी अजून हाती कांकणां घाल नाही. आमकां बरी ताकद आहा. ते दीस गेले. एक तेंपाक चर्चिला बियॉन लोक पुलीस स्टेशन जालो. आयज चर्चिल बियॉन लोकांची कंप्लेन करून पुलीस स्टेशन वयता. कित्याक? टायम चेंज जाला. तूं सगळे ऑथॉरिटी बी वयता. तूं पावर तूं आहा. यू आर अपोजिशन MLA और अथॉरिटी. बी विथ अस. कित्याक? आपणागे पर्सनला लागून आनी हांव मुगे हॉटेला लागून हांव सरकारा उलोवपाक तशें ना. वी आर फायटींग फॉर द seafarers. We are fighting for the seafarers and nothing will stop us until all our seafarers come home and even they have to go back to their job. That is our responsibility. Thank you.